शुभ सकाळ समस्त दर्शक मान मोर शुभ सकाळ सब छात्र छात्री युवगोष्ठी मान शुभ सकाळ समस्त मोर हार्दिक अभिनंदन समस्ते रविंद्र एजुकेशन को फॉलो करंतु सब्सक्राइब करंतु लाइक और शेयर करंतु पाठ जानतु और जानतु आज आम ज्यामितिक समाधान संक्षिप्त प्रश्न उत्तर जोटा कि इम्पोर्टाट डिडक्शन गोटे पार्ट आस्ते आस्ते हायर डिडक्शन पड़ो डिडक्शन गोटे पार्ट तेणु डिडक्शन हूँ ज्यामिति सब कष्ट उपपाद्य और डिडक्शन तेणु संक्षिप्त नॉलेज पिला रहिले ज्यामितिर ज्ञान बढ़ो से उपपाद्य भल करेंगे डिडक्शन आटेंड करेंगे बड़ बड़ 5 नंबर मार्क जोटा पड़े कहते प्योरली डिडक्शन तेणु आम डिडक्शन सर्ट टाइप क्वेश्चन आगे आटेंड करवा पिला नॉलेज गेन करवा समस्ते नॉलेज एक्वायर करंतु सब जिन जानतु आम क्वेश्चन टी आस बर्तमान एक सामांतरिक चित्र पर प्रश्न एक सामांतरिक चित्र दुईटी क्रमिक कोण परिमाण अनुपात 2:3 सामांतरिक चित्र कर दियो ए बी सी डी एबीसीडी एक सामांतरिक चित्र दुई विपरीत भाग परस्पर समान और समांतर यहाँ सामांतरिक चित्र कंडीशन सामांतरिक चित्र क्या कहते कौन कौन थाए दुईटा विपरीत भाग परस्पर समान और समांतर दुई विपरीत कोण मध्य समान और समांतर ए समान ए कोण समान सी कोण बी कोण समान डी कोण सामांतरिक चित्र विपरीत कोण गुड़िक परस्पर समान आउ कौन सन्निहित कोण बा क्रमिक कोण यार क्रमिक यार क्रमिक यार क्रमिक क्रमिक कोण द्वारा समष्टि 180 सामांतरिक चित्र ये गोटे आम जाना कौन देला एबीसीडी एक सामांतरिक चित्र लिखा समाधान एबीसीडी चित्र एक सामांतरिक चित्र यार दुईटी क्रमिक कोण परिमाण जेकोसी दुईटा दुईटी क्रमिक कोण परिमाण अनुपात मैंने गोटे 2 गुण मैंने गोटे 3 गुण मन कर ये 2x এটা 3x मन कर गोटे गोटे 2x अनुपात मैंने गोटे गुण ना निर्दिष्ट संख्या लघिष्ठ केते गुण होता मन x गोटे 2x और अन्यटी 3x ताले क्रमिक कोणर समष्टि केते हबो अतिक अतएव क्रमिक कोण द्वयर समष्टि आम जाना दरकार जेकोसी क्रमिक कोण द्वयर समष्टि सामांतरिक चित्र में 180 डिग्री डिग्री 180 डिग्री दैट इंप्लाइज 2x plus 3x equal to 180 डिग्री 2x plus 3x है 5x 5x equal to 180 डिग्री समाधान देखो इजी वे केम समाधान करिए जानि x equal to 180 डिग्री बाय 5 5 15 30 530 36 डिग्री x है 36 डिग्री ताले b कोण इक्वल केते 2x 2 into 36 देखा 72 डिग्री b जहाँ d मध्य से d कोण मध्य 72 डिग्री तापर a इक्वल केते हबो अथवा a 3x 3 into 36 36 108 डिग्री तेणु b कोण भी 100 डिग्री c कोण इक्वल केते c कोण इक्वल टू b कोण इक्वल टू 108 डिग्री ताले एटा 108 एटा 72 एटा 72
108 डिग्री कौन पचाइए प्रत्येक कोण परिमाण अतएव यार प्रत्येक कोण अर्थात ये कोण 108 डिग्री 108 डिग्री सी कोण मध्य 108 डिग्री बी कोण 72 डी कोण 72 ତେଣୁ କଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ବାହାରିଲା ସମାଧାନରେ ଚିତ୍ରଟି କରିକି ଏତିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ଲେଖିଲେ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଥିବ ପାଇବେ এটা ଏକ ନମ୍ବରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହେଁ এটা ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 1 ମାର୍କ ତେଣୁ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 1 ମାର୍କ এটা ଡିଡକ୍ସନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଯାଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ ଖାଲି ବୁଝିପାରିବେ ନୁହେଁ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏଜୁକେସନକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ এটা ডিডকশন পার্ট জ্যামিতিର ডিডକ୍ସନରେ ପଡୁଛି ডিডକ୍ସନ ପାର୍ଟ এটা ଖୋଜିକି ପାଇପାରିବେ ପରିମିତି ବିଭାଗ ଅଲଗା ଅଛି ପାଇପାରିବେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ପାଠ କେବେ ବଦଳିବନି ପାଠ ସବୁ ରହିବ ତେଣୁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାକିରି କଲେ ଭଲରେ ରହିଲେ ଆମ ପିଲା ପାଠ ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ଗାଇଡ କର ତମ ପିଲା ଘରେ ପାଠ ପଢୁଛି କି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଲା ଘରେ ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ଥୋଇ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ବୁଲିଲେ ବାପା ମା କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି ପିଲାଙ୍କର ପାଠ କେମିତି ହବ ତେଣୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଥିବେ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବେ ଆସିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପିତାମାତା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଯାଇକି ସେ ପିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ପିତାମାତା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କଣ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଇଡ କରନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କରିଦେଇ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଖାଲି ପିଲା ମଣିଷ ହେଇଯିବ ତାର ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରା ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁଅର ବ୍ରେନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ଗଣିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରିଭିଜନ ଖାତା କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କରିବାକୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ସେତେବେଳେ ପିଲା ମନେ ପଡ଼ିବ ଯାହା ମୁଁ ମାଗଣାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏଜୁକେସନରେ ପଢ଼ିଥିଲି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି ଆପଣ ପଇସା 500 1000 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟୁସନ ପଇସା ଦେଇଦେବେ ସେ ମାଷ୍ଟର 50 ପିଲା ଭିତରେ କଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିଲା ଖାତା ଦେଖିଲା କି ନ ଦେଖିଲା କଣ ପଢେଇଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଟିଚର କଣ ପଢଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ